Governor Pamela Maricay 4 mipirma sa iyang executive order ay tungod sa usa ka drug-free working place mga katropa. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdadaro. Live report. Yes, gilagdaan usab ni Governor Pamela Maricay 4 ang kining laing executive order kon AO number 2 karong tuig 2026 may kalabot sa kini karong pag-implementar sa drug-free workplace policy diya mismo sa Kapitolyo. Pasabot nini magpahigayon ang Kapitolyo og random nga drug test diya mismo silang nagkadayang mga buhatan kini subay usab sa pagsiguro nga wa ginagamit og illegal nga drugas diya mismo sa ilang mga empleyado. Ang ginasgutan nga EO o executive order gimanduan gyud ang kining tanan sa pagpaubos sa iyang kaugalingon sa drug test kung galing ganing panghinanglan o baka kung galing ganing ang Kapitolyo makahuna sa pagpahigayon niini ang katong mga uban nga dili mo pa-undergo ninisgutan nga drug test. Posible nga mga tubang og kasong administratiba lakip na ang kini karong pagtubag gikan mismo diya sa Human Resource Department kun HR sa Kapitolyo nganong napakya siya pagsumiter siya og galingon alang sa random drug test. Human usab niini ang katong masakpan nga nagpositibo sa paggamit og ginanli nga drogas posibleng mosangpot gyud ngadto sa pagkatangtang diya mismo sa trabaho. Ang ginisgutan nga pagtugot ni Governor Maricay 4 o baka ang iyang pagmando kalabot ni ginisgutan nga drug test subay usab kini sa usa ka kining ordinansa nga gipasar diya mismo sa Hunta Provincial partikular na ni Bokal Alfred Frances Uwano sa Economic Distrito sa probinsya Sugbo di nagsiguro sab nga ang kininisgutan nga pagpahigayon og drug test diya mismo sa Kapitolyo mapatuman gyud hilabi na aron masiguro nga ang usa ka institusyon sama sa Kapitolyo wa gay mga nasulod diha nga mga tigamitan o ginadili nga drogas. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o nagkaharap ang pananaw inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mapagtar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM report.